Ayan, hello po. Magandang gabi po sa inyo lahat. At syempre po, tinatawagan po natin ang aming po mga konsihan na narinig ko po sa aming po ng umalo po. Si Constio, nandiyan na po ba si Constio? Continan, Cons June, Cons Ashley, Cons Yana Chomet, Cons Yana Lali. Nasa tingin po si Cons Yana Chomet. Si Cons Yana Lali naman po. Si Constio po. Ayan, si Cons Ernest, dumadang na rin. Ayan, si Cons Ernest, ang ating Cons Ernest. Yes, yan. Si Cons Ernest, ayan, nasa na rin po. Si Cons Ashley. Cons Ashley, nasa na po na. Cons Leo. Cons Ashley, ayan, ito na po si Cons Ashley. Si Cons Leo po. Wala pa po ito si Cons Leo. Consador, Consialador, Acumular, Consialador, Consial Rio, Consial June. Ayan, nandiyan na po si Consial June Orozco. Consial June Orozco. Consillo, si Consillo po. Ayan, makikisuyo po tayo kay Cons Leo, makikitawag po. Consial Leo. Kapag-pagyan na po si Con June. Sino pa po wala sa atin? Conador! Consiador Acumular! Consialador Acumular! Consial Pio Pangilinan! Consial Ashley, natin na po, pataas na po. Si Consial Ashley po. Nandiyan na po si Consial Ashley. Ayan na po, pagkatingin ko sa Tio Pangilinan.